So hi guys, welcome back to my channel. As you can see, naasad me. So ayun guys, ang namin mag-prepare na questions para sa about sa advocacy nga among i-explain ninyo karon, and that is proper waste or proper garbage disposal. Kung nakita na ninyo sa recent video namin or previous video. So mga to guys, namin ka ng 3 questions dito na among among i-ask ko. Nami 3 questions diri nga among i-share ninyo para makaibaw mo and as long as maka-learn mo. So let's start for the first question. What is our advocacy about? Our advocacy is about proper garbage disposal, the garbages that we see everywhere, trashes, left, right, how to properly throw it, recycle, how to reuse and reduce plastics, and more biodegradable ways and safe ways for the planet for our future to use. So mga to guys, so balik ko na mo ang amo ning gibuhat nga advocacy kay medyo siguro nanata sa limit nga kailangan na jud makaibaw ang mga tao nga kaibaw sila mo labay sila mga basura sa saktong pamangagi, o makaibaw sila nga through garbage magkasakit ta, or kung di man nato iparang o pamutang ato mga garbage kay ang tanang tao maapektuhan dili lang kita, so dili ta mag-selfish and motto. And for the second question is how to spread awareness. To spread awareness of this advocacy is to talk about it. Talk it more professionally and not just in a manner of like it's a little problem. No, this problem has become a huge problem for our community. From the sea to the fishes eating plastics to the land where pigs, cows, and even goats eat plastic that they digest, and we soon eat those plastic as we bought those animals and products that we use. We need to talk and spread and just keep it as simple as pick your garbages and throw it properly. Reduce, reuse, and recycle. So how to spread awareness through this advocacy guys. Kung kaibaw mo through kaning advocacy is maka-spread og awareness sa mga tao, like sa kaning pamaagi pwede nimong ma-spread ang awareness or ipakita mo sa ubang mga tao nga kanang nag-segregate ka sa mga basura, proper throwing ka sa mga basura, mga nana guys, dinala dyan siya ka-simple mag-spread of awareness, and kibaw sa ta mamadlong sa mga wakanti kibaw mo labis na ng mga basura. And for the third question is, what can we do to change for a better future? For this to work, it starts with yourself. You use and limit plastics, and properly throw it, and as I said, the 3 R's: reduce, reuse, and recycle. Reduce
the plastics that you buy, reduce the other stuff that are common in our places that are thrown. Pick up those trashes. Scold those people who randomly throw those trashes everywhere. Kids need to be taught that this is what would happen if our future would be garbage would be everywhere if kids won't be taught what is right and what is wrong. You can see kids just randomly throwing garbage left and right, and their mothers would not be, they would just be okay with it. They should not be. Our plastics have been 3 times more has been rising its population more than the humans have. And if this keeps going on, there won't be a future for us anymore. So mga to siya guys. Siguro guys kung kay bawta nga sa basura pa lang magkasakit na ta and sa bahok niya. Kay baw naman siguro ta nga through garbage makakuha jud og sakit. Siguro kung atong mabuhat for the better future is maging mahimutag matured or di ta mahimog selfish kay di ra kita nakapuyo sa palibot kundi daghan kita mga silingan. So kibaw ta guys, kibaw ta mo segregate sa itong mga basura o kibaw ta mo labas sa itong mga basura kay di ra kita maapektuhan kundi tanan. I mean, di ra ikaw ang maapektuhan kundi tanan. Siguro kung kibaw lang ang mga tao mo labas sa mga basura, wala tayong problema ang Pilipinas. Pero ang mga tao, ang mga tao bisag asa na panglabi ang mga basura sa dagat, sa mga lands or bisag asa na lang, bisag sa mga balay ninyo, sa mga cabinet pa ninyo or sa mga aparador, panglabi ng mga basura dito, bisag asa na lang. Isulog pa dyan. And ang mga to guys, be matured enough to know the reality na ang basura kay ganyan na siya guys. Hindi na dyan siya hindi na siya kanang isi-isihan na lang ang unahon na like okay ra ganyan. Hindi na siya ilalagay. So hope you learn a lesson from us. Hope you enjoy the video, and again, this is Uno and I'm with Yera. and this is our advocacy vlog, and see you to the next video. Ipakita namin dito guys kung unsay gipambuhat sa Palibot na mo. palibot or sa mga barangays, and tabang nila guys para makakuan sa mo guys kanang Mag-take me lead para maka-follow mo sa actions ang mga pambuhat. yes guys, para sa ma-encourage mo na matapang sa itong community. And That is all. that is Thank all you. guys. Bye bye.